Naimbag ngal daw tayo amin kakabsat, kakadwa, kakailian. Happy holidays, Happy New Year to everyone, Ma'am Connie. And siyak ni Jones, kadwak ni Connie. Ma'am Connie, ket da kami ti host yutata. Da kami met ket psychometricians ti PACD wa wano pansigadan advocacy cooperative dynamic integration of wellness approaches. Before tayo mapanti pagtungtungan tayo tata, Ma'am Connie, kahit ko man nga agpakumusta. Kumusta ka ngayon, Ma'am Connie? So far doing good naman, Sir Jones. Karkarota New Year, barong nga taon. Kaya feeling refreshed tayo ngayon. Sika Sir Jones, kumusta ka ngayon? Tata nga baro nga taon, Ma'am Connie, still fighting. Okay? And I hope sa mga viewers din natin, I hope we're all doing good and of course, still fighting. No, awan niya tayo, tatanga aldaw, agpakumusta tayo latan tibagi tayo, amin tayo. Okay? Tata, kat ada pagtungtungan tayo niya, Ma'am Connie, nga about dagitoy da panag-adal, ti ubibing. Ti, dito nga pagtungtungan tayo, kat ada tema na nga, Beyond the Struggle, Conversations on Understanding Children's Cognitive Growth. Ma'am Connie, anya ba about dito nga pagtungtungan tayo tata? Iso nga, daytoy pagtungtungan tayo, kat nagudwain niya, ti talo nga series. Tapno may palawlawag mi nga usto, no kas ano ba, daytoy cognitive development nga kunadain niya. Ta daytoy, before daytoy talk show tayo, saritaan tayo, kat da kami nga diwa psychometricians, sorry. Da kami nga diwa psychometricians nag-field assessment. Testing ti inaramid mi, dagitoy agis eskwela nga uubing, kat nakaala kami mat ti data, information kan observations no anya ba ti mga apekto ti kapanunutan dagitoy ubing inya. Iso nga nag-imbitar kami mat ti inimbitar tayo jay diwa psychologist, may sanga specialist kan may sanga diwa guidance counselor, tapno maipakaawat da kanya tayo. No anya ba ti kaya na nga ibagada ito'y findings kon observations tayo. May samot dita kat ma-explain no anya ba day kunada nga inclusive education. And then lastly, tapno mo't maawatan dagiti parents kan community no kas ano da nga makaapekto or makatulong iti panag-adal kan kapanunutan dagitoy ubing habang dumakdakkel da. Wow, nagadugayamin niya, Ma'am Connie, kat napangayan ti PACD1 nag-assess ti ubibing agad adal, kan da winumuar nga resulta. Tapos nag-invite tayo tata ti specialist, guest nga specialist, kan experts tayo. Tapno kadwa tayo nga pagtungtungan dagitoy winumuar nga resulta di assessment. Okay, Ma'am Connie? Agpaiso dayta sir, iso nga, subaybayan tayo, garod daytoy nga saritaan tayo, karkaro dagiti parents, kan teachers, or no sino man ti kanayon nga mangsangsango dagitoy uubing, pati mo't lang community, tapno maawatan tayo inya, no anya ba ti implications na daytoy findings tayo, ken dagitoy ubing, karkaro ta importante, dagitoy panag-adal ken kapanunutan da habang dumakkel da inya. Agpaiso, Ma'am Connie, tapno garod makita dagitoy daduma, mabuya da, kakaro dagitoy adaan nakda, nga agad adal, i-share tayo man dito nga video, ken i-like, ken i-follow tayo dito nga page ti TAC. Buyaan tayo garod, no anya ti sungbat dagiti ubing, no idi na pa nagdamdamag dagitoy diwa psychometricians ijay roar inya dita igid-igid no kas ano ti panag-adal da ken pati dagitoy parents inya no kas ano damot nga suportaran dagitoy panag-adal ti anak da. Ti anak ko, balukpat di anak ko, talong nga lalaki kan may isang babae, katata da babae, so ti agsiskwela tatan, graduating matan, so nga ti pinag-support ni kanya na through financial, tagiti thesis na tata-graduating. Tad mi amin, nagtitinulong kami kan ni mama na, so nga
napintas mo't dating trials mi ta dating anak mi kat kwa ipapati na nga graduate nga talaga dating taban. Isu nakat kwa no narikat nga talaga dagiti arabidan na iumang na kanyami nga parents na iso nga tulungan mi iyalan mi kita kami giti Google kakasay conformity YouTube tulungan mi isu na no kasat no nga may palpas na dating anak mi ta isu na pimanti buridak mi kat tad mi amin nga kasapulan na kun di ka makayanan mi nga dating anak mi ti kuamat yung namakidi amin kanya may ibaga na dagiti problema na may open na kanya nga perseso nga pagbagaan mi dagiti friends na mat ipamamuna kanya mi sa mamumisudag ti tinulong damot kidi amin dagiti nga nagpaparkada kiti pati social nga kuan dagiti aramitan na mamamon mi amin ta habang kwakat i-report na kanya mi ti minalamngay no dat dagiti problema na giti tropa kasi mamamon mi amin kakadwa kami mang ngaramid kanila dagiti thesis na piman. I have a 9-year-old here. I am a very busy person, but I see to it that in the evening I give some time for my child to check on his assignments, homeworks, if he has done it or not. So this is the exciting part because we always fight so that he can make his assignments. So there are so many, children he has some attitude, but sometimes we need to get angry, sometimes I need to make suhu, like you like to go to Jollibee, like to go to Burnham Park, or you do your homework so that we can go. So, Dapat kanayon nga kwan, namaga po di school, ngay kat damagak nga inya ti inarami da di school. Tapos naada assignment na tulungak matiso na. Halos 1 hour lang. Tapos tanong ko gamin kat adawar ko mat. Sakon kat adat anak ko nga kwan, deaf mute. Manotawan na tatan, 29. So as parent, in-try ko nga napan is SLU for 1 month nga nag-agadal ko mati sign language. Kaso lang ang ko na man na practice regularly. So tatan as of now kat di sign homemade sign language lang kan si alphabet. Kan encourage ko kumadagi kakabsat na tapno agtitinulong kami nga agadal sign language tapno maki-communicate kami ken kuana. I have 4 children. 3 of them are already professionals, and my last daughter is already in her 4th year BS Psychology. Nung elementary at saka secondary, nasa high school yung aking mga anak, I see to it that I gave time in guiding them and directing them in their assignment and also other requirements in school because teacher din ako ng science sa secondary school at nakikita ko yung mga problema at saka concerns ng mga estudyante. Kaya I really promised myself that I am going to guide and I am going to explain some of the concepts that my children do not understand in school. Kaya I advise them na if ever you have concerns or queries regarding your subjects, especially in science, you feel free to come to me so that we will work together in your task. And we're back. Ngayon, kasama naman namin si Sir Ray, our Diwa psychologist. His name pala is Raimundo H. Pawid Jr. So, hi sir, how are you? Thank you, Jones. Hello, Connie. I'm good. Okay. And how are you? I'm good too. Ayan. Thank you for Sorry, inviting me here. kinakabahan. Yes, sir, and thank you for your time. Talagang nag-sacrifice po si Sir Ray sa ating kasi he's our tama po ba? Supervising psychologist po ng Diwa Center. Okay. Okay, so Sir Ray will be discussing the data about the average performance of assessed learners and its implications, tsaka yung mga intervention na
pwedeng gawin ng ating mga teachers para sa mga bata. So itong ginawa natin, sir, ng PAC-DIWA is yung sinasabi natin na assessment sa mga learners natin. So ito yung target natin sa mga bata, mga nasa basic education. And then yung ginawa natin na testing dito ng PAC-DIWA is yung tinatawag natin, sir, na cognitive assessment, learners cognitive assessment. Sir, may I ask po, can you enlighten us about sa yung tinatawag natin, makunatayo nga cognitive, sir? Anyway, thank you, Jones and Connie, for that. Let us put this talk in perspective first and foremost. Okay? Tapno kinaawatan tayo. Foremost, agsao kami ti English, Ilocano, Tagalog. Tapno mas ma-emphasize mi inya, ti kaya't mi nga ipakaamo kada kayo. Karkaro na kito'y agdengdengag kinagbuybuya. For that matter, I say again good afternoon to everyone, and I thank PAC-DIWA for the invitation to talk on the cognitive growth of children and how these are being affected, but foremost as to what we can do so that we will be able to help improve the cognitive development of our children. Ngayon, adati inam nga licensed psychometricians tayo iti DIWA. Isudapi man tinagkandak daytoy assessment inusar dati psychological or standardized test, and kinitkita tayo daytoy inaramid na nga assessment. Now, just the other week, for the information of the public and the community, the Philippine, or that is the Professional Regulatory Board, or PRB, just visited our PAC-DIWA Center, and they were able to give some ideas as to how we can still better our services. So, naimbag din nga damag inya, maibaga tayo nga na-assess or nabisita tayo iti nalatak nga mang evaluate kin mang monitor iti centers. Mga psychologists yan nga nagapu ijay National Capital Region. Now itatan, agsubli tayo iti topic tayo nga cognitive development and assessment. So, 5 nga distrito iti Benguet, and there are different schools here. Iti nang itidanda ti assessment. Dakitoy nga learners nga na-assess nga ikat agduduma iti grades da. Amuon tayo no anya nga grades da kita, kinamuon tayo no ti kinaaduda. Nganya, parparigat ang agbirok ti Ilocano na izay. Let's find out how many children were assessed, and from this assessment, how or what grades do these children belong to. And then later on, let's find out no anya iti kapapanan na diay na-assess. The question kanya itatay ni Jones, kayat na nga maamuan no anya ti cognitive. Ti cognitive ngay kat day tangay kat jay laing, kapanunutan. Hanto nga mo nung kasano ti eksakto inya nga Ilocano na, but we can say that these are the mental ability of children. There are a lot of abilities that our mind can do. Diyay ti kayat tayo nga maamuan. No anya ti kaya nga aramidan di kapanunutan ti maysa nga ubing. Tapno no maamuan tayo no anya ti kaya da nga aramidan ti panunutan da, ket ijay nga pamamaraan mabalin tayo nga makaaramid ti mas may mayat nga guidance or interventions. Tapno mas lumaing dapay or tapno makayanan da nga ma-overcome diay we would say a bit of their difficulties. Okay? So are you ready, Jones and Connie, to present the data? Yes, sir. Okay, let's look at the graphical presentation. So from August to November, the examination or the assessment was conducted by, as I have mentioned, the 6 psychometricians. And last August, there were actually about 62 learners who were assessed from various or 5 districts. Ano? And in September, there were about 80 or 80. Idi October, 284 learners were assessed. And in November, 56 were assessed.
So kasi nga kaadu, tina-assess yung gayam, Jones and Connie and the team. Mabuhay kayo, ha? So, ibig sabihin, kasto nga kaadu, tina-i-refer iti PACDWA. Yes, sir. Kat anya nga iti services nga na ito tayo. Besides yung assessment, na-observe tayo ba? Di ay inararamid na kay ubing? Nakasao tayo ba? Di parents na? Yes, sir. When takwan dagitoy learners assessment tayo inya kat assessment iso na. Haan lang iso na nga testing inya, haan kami lang nga basta-basta nga patetest dagi jay ubing, haan mo't lang nga dagi jay mait itod ijay eskwelaan nga achievement test. Daytoy nga test tayo kat standardized nga mausar talaga nga mang measure ti kapanunutan dagi jay ubing tayo. Kat when sir usto jay inbagam nga nag-interview kami matlang dagi jay parents tapno maamuan mi ti behavior dagi jay naganakda, especially with the teachers matlang tabaka sabali ti behavior na ijay balay ken ijay eskwelaan or basta ijay ruar inya. Tapno matriangulate tayo or tapno confirm tayo ba or tapno makita tayo ti factor apay nga maririgatan dagi jay ubing or apay nga nalaing mat jay ubing. Okay. And out of those, 482 learners were assessed. And from that assessment, let's get to know no anya ti kaadwan, no anya ti grade level ti nagapuanda dakito nga 482. So first, anya ti kaadwan, Jones nga ta? Nung makita tayo dito, yun niya, dita screen tayo, data graph, kat kaaduan dita, jay orange nga 80.86, uno work ko na tayo nga 80%, kat nagapu sir, ijay elementary sir. Tapos, sumar sa kat data 12.59, uno ko na tayo nga 13%, kat magapu jay junior high school. Next month kat magapu data 5%, kat magapu ijay kinder or preschool. Santo sumaruno dagitoy non-graded nga kuna tayo. Uno dagitoy nga magapo iti special curriculum. And then pina 0.25% nga basit ket nagapumet ijay senior high school sir. So bali dagita ti educational level nga nagapuan day na refer kanya tayo nga inassess tayo nga learners tayo sir. So just to repeat inya, di imbagan ni Jones, ti kaadwan ngay kat nagapo iti elementary level. Sin maruno ditati nagapo iti junior high school. Tapos kinder. So dakijay nga talo ti kaadwan nga na-assess. Tapos tatakitan tayong inya, no anya ti rinumwar nga resulta ijay cognitive, dito assessment tayo, okay? Assessing the cognitive functioning of our children, and let us see no anya nga ta ti age equivalent of result or assessment nga na find outan ti DIWA team. Sino mo na Connie ni Jones, di bang Sir i-explain? Jones, sir. Sir Jones. Ni Jones pa. Yes. Thank you sir, boys first. So based dito screen tayo, no makita yo dita, data jay table ti J result ti base ij assessment tayo. So data kuna tayo nga chronological age ket data J actual nga tawon J learners tayo wenno J anak tayo. Isu ti adda dita age group. Data ti tapos daytoy average mean age equivalent. Data met J kala equivalent nga no baser ij test daytoy ij equivalent nga years nga ti capability day j kapanunutan da j ba Ma'am Connie? Yes, sir. Kapanunutan da j ti madagdagan ni sir daytoy nga context sir. You're correct, Jones. And thank you for pointing that out, because we really need to understand the difference between chronological age and then the mental age, or tiususaran tayo dito yung age equivalent. Okay? So, yung age equivalent ngay kat daytoy diay kaya nga panunutan ja ubing or jay kaya jay panunot na nga aramidan.
No kunata yung chronological age, dayta diyay tawon diyay ubing. Sipod di na iyanak. So, example tayo niya. For example, no naiyanak ka 10 years ago, di ibig sabihin, the chronological age dita ubing ay kat 10 years old. Ngamhaan nga gabuta 10 years old, day tangay kat diyay kayan, diyay panunot na ngay kat kasla dita 10 years old. Iso ti expectaran tayo dapat nga kaya na kuma. Ngam timang mangyari, dinaduma nga cases, ngay kat adati ubing nga ti panunot na, despite having the chronological age of 10, ti kapanunutan na ngay kat kasla nga actually 5 years old, 6 years old, nga kasjay. So, ibig sabihin na jay kayan, di kapanunutan na ngay kat ubing inya nga kunata yon. Nga mabalin mo't nga di kayan di panunot na ngay kat mas nalatlatak wino 10 years old. Nakita mo di bagbagata yung nga dado mga genius or advanced or above average, di ba? Ngam dahito nga resulta nga naala na kito'y psychometricians tayo ngay kat sabaliya, kitan tayo dahito nga result. Okay. Thank you, Sir Jagod. In pakawat ni Sir, ti agsalinabalyan data kunata yung chronological age kun mean age equivalent no makita yo dita screen you. Okay? So, dito yung garod, example, aggregate dito yung age group. Puno jay chronological age da. Age group dakit. Dito yung 5 to 6. Dagita ti kinder. Tapos dito yung 7 to 8. 9 to 10, 11 to 12, data jay grades 1 in gana 6. So makita tayo kat dagito jay aday jay elementary level. So numapan tayo mat nukitan tayo dito adat to average mean age equivalent. Kat no makita tayo example dito kinder. No actual nga jay tawon dakat 5 to 6 jay average nga performance da jay kapanunutan da ket ada iti 3 years and 7 months, ada dayta iti 2 or 3 years nga gap nga kuna tayo. Santo daytoy 7 and 8 parehas met lang, ada ti average da nga 4 years and 8 months. Parehas mik lang ditoy 9 to 10, 6 years and 1 month. And then, dito yung grade 5 or 6, dito 11 and 12. Nung makita tayo dito, 12 years, 11 or 12 years of age, mapanin talaga nga 6 years and 9 months. Kala na mapanin nga half, ijay tawanda, jay result, jay testing, jay assessment kain kastan, TPAC diwa team. So, makita tayo talaga dito, nga adadakkel nga gap, ijay talaga nga tawon jay anak tayo, kun jay equivalent jay kapanunutan da. Base ijay testing nga inaramid tayo, Sir Ray, Ma'am Connie. Tapos, Ma'am Connie, baka dito yung nga 13, gana. Okay. When, dito yung ag-start tayo ti 13 to 14 years old din ya. Commonly, dito yung age group kat nasa grade 7 or grade 8 na sila niya. Ngam ti kwan, ijay during the testing, ti rinumwar nga kwada, ti rinumwar nga performance da or kapanunutan da nga kunada kat 7 to 8 years old. Kat daytoy agparparang nga adati 6 to 7 years nga gap dagi jay usto nga tawen da ken jay kapanunutan da. Dito yung 15 to 16. High school din tong mga to. Actually, patapos na. Kat agpadamot lang, mapan nga 7 to 8 years. Ti gap, ti usto nga tawen ken kapanunutan da. Tapos 17 and above, kat mapan-an nga 9 to 10 years ti gap, ti usto nga tawen ken kapanunutan da. Tas ipakaawat mi met lang gayam nga dagitoy na assess nga ubing ket in quality teachers nga adaan talaga ti manifestation nga marigatan dan talaga nga ag-adal isu nga kastoy jay data tayo inya baka mas daaw kayo nga jay anak yo ket usto lang met average lang met nga
agpo-perform. Kat apay nga kastoy ti data tayo, gaputa, dagitoy na assess, kat ada anti manifestation da nga, marigatan dan nga ag-adal. Thank you, Connie, and thank you, Jones, for mentioning to us the chronological age versus the mean age equivalent of the assessment of our learners. Itatamay mayat no kitan tayo di comparison di chronological age kin di age equivalent. Inya tapno ma-compare tayo unay. Kitan tayo man dati graphical presentation na daytoy. From 5 to 6 years of age, makita yo, dita graph, ang gana jay 7 to 18 years of age. I-focus yo pa jay 5 to 6 years of age. Makita yo diyay nagtengaan jay duwa nga linya. So, ibig sabihin, dayta jay delay inya, daki jay panunot, daki to'y ubing nga na-assess tayo in terms of the cognitive functioning or their cognitive functioning. Nabasbasit, jay delay or jay gap between from 5 to 6 years of age. Ngam, habang lumalaki yung bata, makikita natin dito na lumalawak yung gap ng kanyang cognitive function doon sa kanyang mean age equivalent. Ibig sabihin, no siguruhan tayo nga inikan iti intervention in between daytoy learner tapno ma-improve di kakayahan di utak na o di pinagpanpanunot na, then expect nga adupay ti handa nga kaya nga aramidon ton in terms of his or her cognitive function no dumakdakkel pay isuna. Di ay tika papanana daytoy graphical presentation nga makitkita tayo. Isu nga importante nga talaga nga amon tayo no kas ano nga i-close daytoy gap, Connie and Jones, so that if ever the gap will be closed or becomes closer, then maibaga tayo nga mas nag-improve diay ability, jay cognition diay ubing. Okay? So we proceed. Okay, so with that, from the comparison, as we have mentioned, and we're now going on to the interventions that we can do so that we would be able to help our teachers, okay? But before that, it is necessary to understand fully, okay, the observed difficulties and issues that children had faced or that they had manifested. Because from our understanding of their difficulties, mas maamuan tayo no anya nga interventions ti maaramid para kanyada. So, i-explain dayto ni Jones kini Connie. Thank you, sir. So, ag-proceed tayo garod. Jay ko na ni sir nga anya dagita nga observed and reported factors kuno issues and concerns, difficulties dagitoy da ubibing nga maka-affect iti academic performance da. Ket no makita tayo god dita screen tayo ket nang nanguro na dita ket difficulties da iti basic literacy ken numeracy skills da. Ma'am Connie and Sir Ray, based assessment ti PACD-wa daytoy ti pinaka-common nga nakita ti PACD-wa team assessment da nga concern wenno difficulty dagitoy ubibing. Anya aya dagita literacy ken numeracy skills na kuna tayo. Dagitoy literacy and numeracy skills ket jay mastery da iti alphabet, basic alphabet, jay reading skills da, jay reading and oral comprehension da, jay vocabulary da, ken jay language fluency da. Usually jay handa unay fluent iti English ket amo tayo met English ti ken Tagalog ti main nga medium of instruction tayo iti school, di ba sir and Ma'am Connie? So makita tayo jay ket very limited jay fluency da iti English ken Tagalog. Ti usually amo da lang ket jay mother tongue da wenno jay vernacular da. Tapos dayta met numeracy skills da, jay skills da iti numbers. Ag-count, ag-apply, ti math, basic math, plus,
minus, divide, multiply. May sapay met nga nakita tayo dito'y ket ada kanyada jay amuda jay konsepto ti math concepts ti math ag add ag minus nga mahanda mo kas ano i-apply iti daily life da. Kas example no mapanda gumatang ket handa amo no manuba ti suklida wenno kas jay ba. Handa mai-apply dagitoy kuna tayo nga math concepts, mathematical concepts iti daily functioning da iti biagda. Dagiti ubibing tayo. So jay ti kuna tayo nga basic literacy and numeracy skills dagitoy ubibing dayta ti pinaka common sir nga reported ken na observe ti team nga difficulties wenno concern daytoy ubibing nga maka-affect iti academic performance da. Thank you, Jones. Kiran tayo man, Connie, no anya dagiti behavioral, developmental, and social concerns of our children. Sir. Siguro adko kwa ti parents or dagiti viewers tayo inyan apay nga i-involve tayo ti behavioral and social concerns no panag-adal met or kapanunutan ti pagsasaritaan tayo ditoy ngem kwa mamingsan gamin talaga dagiti behavioral and social concerns ket makaapekto met lang ti panag-adal ti ubing ken pati kapanunutan da. May sa ditoy ket dagitoy diagnosed intellectual, developmental, and behavioral impairments. Dagitoy ket diagnosed talaga ti mental health professional inya ket or like doctors kasjay taadamat lang dagitoy kuna tayo nga developmental pediatrician. Anyway, going back ket common nga nakwami ditoy center tayo ket dagitoy autism ken hyperactivity ket syempre no adaptam ket common sa kanila ket haanda talaga nga makafocus. Yung iba talaga nga marigatan dapiman isu nga masapol nga ibirok tayo talaga inya dagitoy ket diagnosed inya adamet dagitoy daduma ket syempre haan tayo garud piman nga ammo undiagnosed naman yung iba na conditions ng mga bata. Handaan mo nga manifestation daytoy ti ASD or autism or ADHD or hyperactivity or di nagkukulit nga kuna tayo nga handa nga mapakali, handa nga makafocus ti maysa nga aramiden da inya ngem kayat kumot nga ipakaawat dagiti agbuybuya nga han nga gaputan na tagari ti ubing or gahan nga gaputan nagkukulit da inya ket hyperactive or masapol mas mayat talaga nga apan mo ipa-diagnosed or ipa-check up tapno amo tayo no talagang ba nga ada ti condition dagitoy aanak tayo. May samet dagitoy kwan ket verbal and non-verbal. Syempre mamingsan kakarungay dagitoy ubing talaga dagitoy ubi-ubing tadta isuti na pansin mi nga apay nga marigatan da nga ag-convey ti idea da marigatan da nga ag-explain kasjay ket di gayam nasanay da nga isuda ti receiver handa nga nasanay nga isuda ti ag-convey ti information. For example, tapno handa nga makulkulitan dagitoy parents or busy da lalo na dual income ang mga household talaga ngayon ket ito dalata dagitoy iPad tapno agtal na tadta haanon nga na-expose dagitoy ubing survey isu nga marigatan da nga makisarita. Unless no dagiti kasarsarita daket na exposed ang kanyada maawatan da no anya ti kayat da nga ibaga ket at least maawatan da ngem kas ano nga piman dagijihan nga makaamo like their teachers kasjay haanda amo no kas ano da nga isuruan dagitoy ubing karkarunuhan da nga amo nga mangibagati rikrik na anda. And then adamat dagitoy trauma-related manifestations. Mamingsan, baka dagitoy jay, madidan nga sumrak, gapot ada nangyari kasjay. Or like natutulala sila, haanda nga makafocus, gapot ada nangyari. We need to confirm this one inya, kat as much as possible, needs professional intervention.
Adamot dagitoy conduct, impulsiveness, disruptive behaviors. Adamot dagitoy aggression and harm to self and others, anger and emotional regulation. Dagitoy kat commonly observed sa mga bumarito or bumalasang. Yung mga nasa high school, kasjay, mas kayat dan nga panagin inom kasjay or adangay dagit amo tayo mo't dagitoy behavior da nga imbis nga pandag adal ket apanda makiso social life kasjay ket mamingsan mga bad influence talaga to sa race sa totoo lang when apandagin inom kasjay adda jay dadto mga trigger warning ag kukwan ano na to ag bagbagang madidan kano ti ag eskwela kasjay or madidan anak nga mga bagang madidan kano nga mabiyag kasjay given communication kasjay masapol bantayan tayo ti ubing tayo inya no kastoy. And then adamot ti for compliance to academic tasks and requirement mamingsan gapot tahan damot nga mauawatan. Iso nga madidan nga ag-comply or yun nga sinabi ko gapot taon una enda ti barkada da handan nga ag-comply ngam not to be biased baka talaga piman nga handa nga mauawatan baka adaan ti talaga nga learning difficulty kat why make an effort no handa nga kaya so dagitoy jay instances nga agbirok tayo ti dadto mga activities tapno maawatan da such as hands-on kakasjay. Adamot dagitoy lastly negative attitude towards school and learning, poor interest or no motivation ti panag-eskwela. Common dagitoy ti sulsulinok talaga nga areas tayo inya na mas awan ti ma-visualize da nga dadto mga biyagda kasjay like for example di ba Sir Ray like kung nasa province ka di ba papangarapin mo na mag-aral sana sa city kasjay kat dagitoy in assess me according sa interview kat handa nga gamin motivate nga kwan kasjay or like minsan haan piman nga afford kasjay iso nga mamingsan mas ununa dalatan nga ag-adal mas ngayon let's have a break muna bago yung last na natin factor natin. Na subject. English. Filipino at math. Math. Math lang. Filipino. Among the students, tatangkat med ada dagitoy marigatan ti math. So as of now, ada iti grade 5 me or grade 6 me pa nga medyo marigatan dati multiplication table. And then, more on the math and English. Kan ako pa di kan Filipino. Kasi di nausar na Filipino tatangkat medyo marigatan da. And we're back. So, thank you, Ma'am Connie. Na-discuss ni Ma'am Connie dyan behavioral and social difficulties, uno concerns mo, maka-affect dito'y academic performance na dito'y learners tayo. Adamot daytoy ilas tayo ditoy although minimal daytoy nga mahan tayo nga i-discount survey Ma'am Connie ti effect namik lang iti academic performance ti learners dagitoy ket nakita mimik lang dagitoy PACD-1 nakita tayo Ma'am Connie survey nga may samik lang nga room war nga trend daytoy ket the physical and medical concerns. Undiagnosed man, with manifestations, example yung mga kunatayo nga neuro cognitive impairments na kunatayo, uno jay physical da, jay speech da, uno jay history da, medical history da, example no ada nangyari jay kaubing da, kun jay mat impairments ti senses da, example jay vision da, ada dagitoy nearsighted, farsighted, very poor vision da survey kun adamat dagitoy motor movements medyo restrictive jay kwada ngam daytoy ket in kabil mita may parwar ngam we believe na survey niya nga this is for dagitoy doctors na kunatayo specifically developmental pediatricians dagitoy niya sir so
ag-end tayo ijay nga main nga concerns nga nakita tayo. Ma'am Tatan, Ma'am Connie, Sir Ray, anya base dito yung nakita tayo, anya di best nga recommendations mo interventions nga mabalin nga maarami tayo earlier before nga kumaro no nya man dagiti nga difficulties para ito'y the learners tayo, sir. Sige, thank you, Jones, for that question. And talagang very important nga dapat adati aramidin tayo inya para kada kiti nga ubing tapno matulungan tayo isuda. Ag-i-mention tayo ti sagmamano inya nga tips or strategies or interventions that we can do for them. However, we would want to inform you that these are not the only ones. Okay? That we are limited only to these interventions that we are going to mention. There would still be a lot, and because of the interest of time, we cannot mention everything. Okay? We go generic and sometimes examples for that, but at least adda ko mati maibati mi kada kayo nga some tips as to how to handle our the learners, okay, our children, so that they would improve in terms of their cognitive function. Okay, our focus would be for the classroom setting. Adan tumat ti sa baling espesyalista nga mang i-explain mo no kas ano ti biyang ti parents tapno anya aramiden da tapno makatulong da nga mang tulong mang improve iti cognitive functioning to bingda. So, no teachers tayo kumain niya, importante nga, yung classroom management strategies tayo nga ikat, mang-alukoy nga ag-eskwela or mang-improve ti interest or mang-motivate nga karo kada kitoy nga ubing. Tagaputa, no agkaklase tayo nga ikat, daduma ti kinangkanayon nga ma-experience da nga ikat failures. So if they keep failing in terms of their academic activities, so what will happen there? So of course, they would feel bad about themselves. If they will feel bad about themselves, then this frustration would continually affect their, as to how they would value themselves. We call that self-esteem or the worth that they give to themselves. This is a very important factor that we need to look onto because it may result to a lot of unwanted behavioral manifestations. So, importante nga tulungan tayo ti ubing nga uray no marigrigatan da, iti academics da, at dalatan kuma dapat di pamamaraan tapno maitulong tayo nga maka-experience da mati successes nga kuna tayo. Celebration of success, minor man or basic man, would be very important for these children. So for example, this is just to exaggerate. If they were able to answer 1 + 1, then how would you provide the feedback that you are happy to know that they were able to give the correct answer? Dapat adati pamamaraan nga ibaga tayo nga mang-encourage kanya na nga maya din aramid da. Haan tayo lang nga ag-focus, ijay, haan da nga kaya nga aramidan. Tas ika nga teacher no, ijay ka lang nga nakafocus, ma-frustrate ka mo. O so darigat nung tayo nga teachers ti ma-frustrate nga mununa. Diba? Ti pagkaawat tayo nga ikat dapat na anay ti anos kinawat tayo para ti ubing nga dakitoy da. Nya. Besides that, celebration of successes or helping our children experience successes inside the classroom, then in our teaching strategies like employing multiple intelligences so that we would be able to encourage various ways of learning, from numbers to music to arts to sports or athletics. We have a lot of those possible types of teaching strategies that would involve the various abilities of children. Tano kasta tayo iti unag ti classroom ngayon, mas maingganyo da nga ag-adal. Kin makita tayo no anya ti mabalinda nga maitulong niya. No anya nga talaga ti kakayahan da. Iti jay pamambagida. With that, they can use those abilities to help themselves or to help others.
Okay? From multiple intelligences, adamo di ibagbagata yung multisensorial interactive strategies where we want to enhance a learning by trying to stimulate their various sensory organs. So, well, nakaakibat na dito yung multiple intelligences mo so that anya ti kasta tayo no di matada agipakita tayo ti some animated or some interesting materials iji pinagbasa di pinagdengegda so nayon tayo ti activities nga di mayat di denggenda or from what they learn from what they hear from they would be able to learn how to speak some things like vocabulary or as to how to relate with other people. Okay? Ado nga pamamaraan ti multisensorial interactive teaching. Karkaro no adda ti deficits dang agpaiso inya ti physical, what we call as physical disabilities, then multisensorial interactive strategies would be of help. Dakiti ubing, nakita yumot siguro ko ni Kinzones, baka playful da pay lang. Mayat ba ti play? Makatulong ba ti play or games para ti ubing nga kastoy? Nya kapanunutam ko ni? Yes, sir. Play, talagang recommended. Jay play or jay incorporate tayo ngay ti ayayam, ti panagsuro. Dagi jay uubing inya. Dagitoy mo't lang kat mabalin nga ma-touch dagi jay senses da kasjay mabalin nga maadal da nga agbilang habang agay ayam da ket through play gamin survey ket mabalin nga ma-absorb dagitoy uubing dagi jay information nga maitud kanya da ta syempre mas they're keen to focus talaga no agay ayam da. I-emphasize tayo pa'y Connie inya nga apay nga ta nga keen or apay nga tanga dati interest da nga adal no gay ay ayam da. Okay? May dagi imbagbagang mapuntos. Ngay kat kaslang adalan tayo basit no apay anyang makagapo. Kat no i-explain day tati siyensya jay brain tayo no ti ubing ngay kat he or she feels good in a certain situation. Ag-open jay kung kuna tayo nga prefrontal cortex da. Daytoy, dito'y left eyebrows tayo. Ngayon, no naka-open data, ibig sabihin, receptive jay brain cells ja ubing nga makaadal. Ngamno day nga ubing ngayon in fear dahil sa trauma nga na-mention mo itatay, kat haan man nga makafocus iti information ja ubing, tati focus ja panunot na ngayon ijebuteng na. No jay trauma nga ikat nagapo kini teacher, mas narigrigat. Ta syempre no jay ubing nga ikat adata ti classroom, nga ikat nadengeg na pay lang ja boses ni teacher or naangot na ni teacher, nga ikat agbutengan dita, talaga nga awan ti sumrek ijay kapanunutan na. Iso nga mayat nga no agsuro tayo dita, nga ikat mayat nga how would we call it? We motivate our students. We try to encourage them by coming up with activities that would be a source of fun and enjoyment. That is related to the lesson. So that's the importance of play. And as you have said, there are a lot of things that can be learned in play. And more especially as well in terms of social interaction. Di pinakapatpatang dati dadong mga tattao, maadal ijay ti play actually. Now, sometimes it is also needed that teachers must be able to provide guided play. Ibig sabihin, si kang nga teacher ti mang i-guide no kas ano da nga agay ayam, tapno siguradoom nga adda ti maadal da ijay ay ayam da. Kin for example, no adda ti rumwar nga haan nga mayat ijay pinagay ayam da, si kang nga teacher nga makorek mong ijay nga instance. Then again, as to how you are going to correct that, is very important because we have to shun away from embarrassing our learners when we are correcting them in front of other children. Tamay sabanin dito nga mabalin nga maging source of their trauma. Embarrassment or embarrassing situations can be a source of trauma for children even. Okay? So DI, from play, apan tayuman ti task analysis nga kunada.
Anya pagkaawat mo ti task analysis, Jones. Di ko na tayo nga, no ag itud tayo ti trabaho, no ag itud tayo ti, anya ti ko na tayo jay? Take activity, okay? Ti ubing. Anya ti aramiden tayo tapno makayada nga iaramid diyay nga activity. Karkaro no complex data. So, anya ba ti complex activities, for example? Well, tububing hantay nga amo ti complex inya, depende nga talaga ti kakayahan. Reading alone can be a complex activity. So, if I'm going to analyze a reading, then I will start helping the child as to how to pronounce the alphabets, the sounds of it. That's task analysis. We start with the simplest form of the activity. So, kung na tayo dyan, Jones, i-breakdown tayo, di ba, ti simple steps di activity. Di umuna di ay nalaklaka, hanto parigat, kin parigat. Tano na adal dan idi ay nalaklaka nga trabaho, santom i-introduce the next step. When? Adan to nga tati, maitid mo nga example damdama, Jones. Ang example ka inya. O pati ni Connie, if ever. No, kasi di nakita mi idi Manila inya. I forgot the name of that special institution. Institution for Special Children. Ngam agar-arami dati stuffed toys. Okay nya? Ije pag-arami dati stuffed toys, dati taga-kartib. Before kartib, dapat adati figure ije nga na form pa niya. Adati taga-trace ije figure. No akin kaya dita ag-trace itidak ije ubing nga dayta. Adamot ti taga-cut ije pattern sa balimot nga group of children or diay akin kaya nga mang aramid ijay. Sa balin tumod ije mang idait. Kin sa bali ije mang kabil ije uneg. Kasay ti task analysis nga kuna tayo. No kumadita balay tayo nga ikan tayo ti trabaho nga agugas ije ubing. Di ba adu nga steps dayta eh. Di na do mga ikad banlawan da pay di ay the plates or the utensils. Ikatan na scrap food before nga sabunanda. Those are two different steps already. Kasi ti kaya tayo nga ibaga ti task analysis. So in J classroom, no complex the activity nga ipaaramin ni teacher, it's better to see how we can break it down onto smaller steps. Okay? Di may ibaga tayo about task analysis. Okay? Connie and Jones? Iso nga, da kayon to, no, tumulong kayon to, kiti ubing ag itad ti interventions, karkaron no, psychotherapy ti pagsasauan tayo. Mayat nga mai-apply da ito, kanyada. Ta syempre, haan tayo nga maitid am amin. Ti kaya tayo nga ipaadal kanyada in one sitting. Di kastoy lang ngay kung mga pag-istoryaan, nagrigat ti kasay, di ba? Ada di kung kunan ubing itatanga sensory information, sensory overload or information overload actually, okay? And we would not want them to have that kind of experience. And so it's good to have breaks as well. Talking about breaks, why would that be important in terms of learning? Tapno agpaiso nga haan nga mabannog nga sigsigod ti utak ti ubing. But we have to learn as to how to identify how can we provide the breaks, okay? Just like studying, nagrigat ngay no, nagtugaw ka nga naman minsan kad binasa mo ti nagpuskol nga libro. Awan man ta ag-retain ka na tayo. May mayat nga ad-ado ti first and last ti pinagbasa nga kunada. Ta, apay nga first and last, ta usually day ti ma-memorize ti ubing, mapanunod da. Di first nga binasa da, kinja last nga binasa da. Isong ano, ag-break the in-between, you are creating more first and last for them. So, maiwasan day ti information overload nga kuna tayo. More than that, there are children who has limitation in terms of their ability nga talaga. Adati pagpatanggaan ti kaya da nga amuan. Daytoy importante
nga technique ngay kat at least ti ipakaawat tayo kanyada or ipaadal tayo kanyada ngay kat functional academics nga maibagbaga. Anya dito functional academics. Dito ngay dapat nga amwanda tapno mabiyagda. Well, in English, we call them life skills actually. Koni, anya ti life skill nga amom. Agitad ka man ti may isang nga life skill nga dapat maamuan ti ubing. No agsakit ti ubing, anya kumati papanan na. Depende syempre, jay taon na, sir. No, haan na nga kaya nga agatang ti sarili na nga agas, kat syempre mapan ka ni mama na, or ni daddy na, or any guardian, at least daytoy ma-express na dapat nga mama, daddy, nasakit, tirikrik na ak, madi tirikrik na ak, kasjay. Kaysa jay ubing nga madi tirikrik na anagayam, kathaan na piman nga mai-express, dagi jay sir. Ngam no, adamot dagi jay medyo natataangan, kasjay nga ubing, elementary, pero kaya da nga agatang agas, kasjay, kat mabalin mapanda jay store, agatang ti agas nga mabalin nga malakuan ni jay store, magatang i jay store. Diyay ti may isang nga functional academics na kung tayo. Isurum kinjay ubing no kas ano nga gumatang ti agas. Ngam di pinaggatang alone is another functional academics. Dapat amuda no anya nga kwarta ti iteda, dapat maadal da ti sukli, yung mga ganon, or barya. Di ti functional academics nga kung tayo. Importante da kita, da inya, tapno mabiyag da kito'y anak tayo. Okay? Well, panunutan siguro ti per parents, da kita para da kisay talaga nga medyo marigatan da nga makakope, nga makaawat iti adu-adu nga dapat nga amuan dati pinagbibiyag ti may isang nga tao. But teachers can help in terms of functional academics. Okay? Ada DJ na pasyaran mi nga may isang country ngay kat nakita mi nga ti ubing ngay kat inpanda iti airport. Kat dinamag ko kanya may isang ubing apa niyan aramidin niyo dito airport. Kat kunan dya ubing adalan mi no kas ano nga ag o umunag kanugan ti airport no kas ano nga anya dedi ipakita da nga ticket da or no anya nga requirements ti masapol tapno makalugan dati airplane. O kas jay ti example di functional academics. Nagmayat ko man no kas tuy inya ti pinagad-adal tayo baka maiwasan tayo ti pag-awat ti narigat. Daki complex. So it's very how would we call it? It's very motivating to have a teacher who knows how to put onto practicality some concepts that are very theoretical in nature. And so if it will redound to functional academics, then may mayat manan. Okay. So adun inya di naadal tayo sa inya. Ngam nayunan tayo pay. Adapay ba tinalipatak dita? Na-mention itatay ni Jones and Connie that there are some medical conditions. For example, nearsighted. Adamot ti nearsighted nga maapektuan iti learning da haan nga gaputa nearsighted da. Ngam gaputa dito nearsighted intugaw da ijay likod ti classroom. Katsika nga teacher na among mga nearsighted anyay kumatikas tam. Well, of course, you have to transfer the seat. So, seat accommodation. So, let's look on to the physical arrangement where these children with some physical disabilities could be appropriately situated so that they would be able to perform or function better. Okay? So, the nearsighted would have to sit nearer, the farsighted would have to sit farther. But what if your students would tell you that they are all farsighted? Ag-question ka niya, baka kahit na lang agad umadayo kanya. Sa bali maninday nga banag, inya. Baka di nga gaputa madida ka nga teacher da. Oh. That is another thing to talk about. The qualities, kinje values, the teacher, nga ipakpakita na ijay sango da kay ubing. That can also be a factor for the learning of children. And we can discuss that in another venue or forum as well. Okay?
may i-mention ko pa man iti motivation nga ibagbaga tayo. Aduman ti mabalin tayo nga usaran nga cue tapno ma-motivate tayo ti children. Okay? When I say cue, mabalingahan lang nga verbal, mabalin nga non-verbal na kitoy da. So for example, ada ti ubing nga naka-answer, anya nga ti ikastam. Tapno dagi da mga estudyante nga ikat appreciated da dya inarami dya may nga ubing. So mabalin nga you just have to tap the table and that gives them the signal na i-congratulate da dya ubing or palakpakan da dya classmate da. Mabalinti ka jay. And there are a lot of cues. If for example, you snap your fingers in front of your class, one snap would mean something. Is it to say good or excellent? What about 2 snaps of the finger? Would it mean very good? And what about 3 snaps of the finger? Would it mean 3 claps? Ganon, teachers, we can make use of those things. Lalo na kung ada ti misbehavior ijay likod and you want to get their attention. Kat nabannog kan nga kapapagnam, edi morning gana malam, edi make use of non-verbal cues to get their attention so that they would again listen to you. And more than that, so that you would be able to celebrate the success or make your other students appreciate what the other child has done. Bakit napaka-importante yung appreciation and non-verbal cues na mga ito? It can serve as an avenue to be able to handle fully the class in such a way that their attention and focus is still with you. Karkaroon no binmayag jay klase tayo. Yeah? Adu pa iti non-verbal cues. Ti sursuro tayo no daduma, iti classroom, ngay kat no group activity da, and noisy da, kat syempre awan maadal dan, or maaramidan dan. Alangan nga urayam lang nga awan ti maaramidan da, tapno agitad ka ti failing mark. Baka mabalin nga ag-drawing ka ti noise bar dita board nga ikam ti kasta temperature ba ikam ti gradations na nga nuno sinedam dito yung lower level nga ikat adda day ay ti meaning na nya ti meaning na warning 1 ba dayta the second level warning 2 third level warning 3 kat makitam ton ti effect na kadagay ubing they will be able to police themselves and tell the others nga uy agdengeg tayo tani mawarwarningan tayo. Ayan, those are some ways and means. Okay? Nagadupay ngay baka maibusan tayong ti oras. Anya tinapanpanunod yung nad-adal yung idi, Connie Ken Jones, baka adapay ti mainayon niyo. Han ko mainayon dito, sir, ma'am, damaga pa'y. Ijay ko, sir, may recommend tayo ba? Dagito'y learners tayo, example, jay dada kinder, grade 1, may recommend tayo ba ti use ti uno anya ti extend ti use ti technology para kunya da example cellphone uno agbuya anya ti may bagayo jay sir. Technology were created as an assistive device for learning. In other words, they have a very good value to facilitate learning. And so if there are available technology, we make use of them. But as a teacher, if you are going to allow technology inside the classroom like cell phone, it has to be appropriately guided. Ibig sabihin, nandoon ka na nagbibigay ng guidance as to how they're going to use it, as to how long they're going to use it. So for example, I would tell my class, give me the answer to this by making use of your cell phone. That is just one way of using it. But after that, I may request the children to again keep their cell phone so that they would not be distracted by it. Remember, the cell phone could also become a seductive object. Ibig sabihin, nakakaengganyo para gumawa ng misbehavior. So, 2 ways yon. Kaya sinasabi natin na laging may control si teacher dapat doon sa paggamit ng technology assistive device ng bata. Well, of course, it's different when you're going to make use of smart TV to express or to present in various, how would you call it, sensorial experiences
yung learning para sa bata. And that would be very great. Okay? But what we are saying here is that it is always good to have control in the use of the assistive devices for our children. But they can be very useful. Yun ang masasabi ko doon, Jones. And thank you for pointing that out. Okay? So sometimes han nga jay sumanao tayo niya, ijay unang ti class or mabaling nga once in a while, we can allow them to make use of that, especially if they are of age already to do so. Okay? Thank you. Nya pay, Connie, dapay mo ti maibagam, maidagdag mo pay, may question? Question, like, di ba kanina sinasabi natin yun about sa gaps, ganun po. So, is there a possibility na, hindi naman sa totally close the gap, pero is there a possibility na at least man lang na medyo mabawasan yung gap ng chronological age sa performance ng bata? Nagdakkel ti posibilidad na diay, Connie. Isugod nga importante nga dati baseline assessment tayo. Tano once nga amo tayo no anya diay weakness ja ubing, no anya di haan na nga kaya. So amo mo no anya ti dapat isurum kanya na. So ti importante dito nga ikat dati ways and means, techniques and strategies tayo tapno maipasuro tayo kinjay ubing no anya ti dapat nga adalan na tapno mai-close na. And more especially, sometimes what we think is not really to close already that gap. Ang iisipin natin is, anya ti masapol nga maadal na nga skill itang at aramidan na. And while we are doing that, mind you, actually, they are closing the cognitive functioning gap actually. Kaya, meron itong session na ito. And, well, of course, there are still a lot of ways and means that we can discover and that we can explore actually for our learners, especially for teachers. And I'm sure a lot of the teachers would have their own best practices. Ang ganda sana kung ma-invite din sila dito minsan so that they can share. Because if, let us say, one teacher has a best practice or method that he or she can share, and as well the other teachers, no 20 data, then we will have 20 innovative ways of helping our children. Di pagbasa alone is a very big concern now, di ba? No kas ano da nga awatin di basbasaan da. Adu ti techniques nga mabaling nga mausar ditoy. Ngam no anya ti appropriate para kinay taubing, diyay ti masapol nga amuon ni teacher. Okay. Yes, kaya I think that, sir, is the importance nitong ating program, no? The assessment. And at the same time, actually may kaakibat din itong workshop from after na assessment natin, no? So like nakapackage po ang ating services. After nung assessment, we will have the workshop for the teachers actually. Pero depende na lang kung nag-avail sila nitong package, sir. Yes, Connie. Yes. You are right on that, and that is very important. Inya nga next session ko ma. That's why we're just giving some examples here because who knows, some of those teachers already know what to do about it, and so they would just have to apply. But for those teachers who would really want to have a hands-on to these some techniques, then we can always provide the help, okay, in a form of training in the future. Okay, so Sir Jones, may dagdag ka pa, Sir Jones? Actually, wala. Ikaw, ma'am, meron. Okay. Baka kung wala sa'yo, baka yung viewers natin, baka meron kayong mai-comment na comment. yung mga nagawa nyo sa anak nyo or mga estudyante nyo na feel nyo is effective para sa kanila. Baka mabalin may share you so we can learn from each other or we can try, di ba, sir? Yes. Ma'am, kahit ko i-highlight, anong dyan share ni sir. Tapos, imbaga na pa nga, example lang, adu pa jay kumanya, sir, given jay limit nga time tayo, para kanyak, ma'am Connie, ti pinaka-highlight ko jay encouragement, modeling, para ti positive feedbacking, para ti anak tayo, kan jay anus, para kanya anus, sir, bagta na mention ni Sir J. Anus talaga,
daytoy teachers, and of course no mabalimig lang daytoy parents anos nuan niya man sir di ba ti agrigatan di anak tayo anos latta sir niya and encouragement. Sika Ma'am Connie niya ti Actually, yung na-mention mo, yung patience talaga, and the patience na kailangan natin or like the time na kailangan natin ibigay sa mga bata in order for us to determine ano ba yung needs nila, what are their weaknesses, kan anya ti pagpigsaan da, tapno amo tayo ti intervention just in case nga kasapulan da, nga maaramid para dagiti ubing. So sir, ano ang pwedeng final na message ganito para sa mga teachers and sa mga bata? Sige, Connie. I think a last message or idea most probably it would be emanating as a reaction from what Jones has mentioned about anus or patience. Anya ti aramidin tayo ngayon awanan ti patience tayo nga isuro ti ubing tayo or ti learners. So ni Vygotsky is a social scientist, social cognitive actually psychologist. Kat tina-mention na idingay kat peer teaching. Tano da duma, gapo ti age gap tayo, o gapo unay ti kinalaing tayo, haan tayo nga muno kas ano tayo nga surwan za ubing. So anya ti ikastam, agbiro ka ti kataw-tawanan na itanga ubing, nga bang isuro kanya na jacket mo ipasuro. We call that peer teaching. So inside the classroom, it is possible that you can pair one child who is capable of doing the skill with another child who's finding difficulty doing the skill. I-pair mo nga isuda. Tati mangyari dita nga pairing ngay kat, surwan daytoy mas akin amo jar aramiden na, ijay may nga ubing. In a language that the other child who finds difficulty can easily understand. And that is peer teaching as we say it. Malagip ko idi ada ti mas teacher. Kuna na daytoy nga ubing kat Enfa Pro, dagiti nga ubing ngay kat promil. Kat may sanga promil plus may sanga Enfa Pro child. Ang kami agad advertise dito inya. This is just an example. I'm so sorry. But anyway, well, let us say, pinag-pair mo diyang duwa nga ubing, jay mas nalalaing, isuro naman nga agpaiso nga talaga, diyan nga akin kaya. Kino da dumakat magkitam diya anos diya may isang nga ubing, no kas ano na nga suruan diya kadwa na piman. And with that, try to observe if the academic performance of the whole class improves because of this peer teaching that Vygotsky has taught us to do. Dahil siguro ito may ibagak nga alas, Connie. Thank you. Okay, sir. So, thank you very much. And hopefully, dapat lang talaga nga dati na adal, dagijay agbuy-buya inya, especially sa ating mga teachers. Thank you, Sir Ray, and dagijay viewers. Abangan po natin ang ating next session sa ating Pansigadan Hour. Thank you very much. Di ubing gamin tatanket kwa ngay, no kita nyo tayo, young generation tatanket. Kasla ka, in English daya. Oh. But anyway, do ada dagiti saan nga makaawat is English, isa umiti Tagalog and isa umiti Ilocano, and then tatan ada dagiti kan kanaoy. So we use languages that the children could understand. Di may saka nga nakita mi nga naka-affect ti learning dagiti ubing kat dahiti kwanti gadget ngay more on the ad-ado jay time da is a gadget actually karkaro ta ad-ado dagiti parents nga working kat nakuha kat kaita da is a cellphone da kasi gayam da ubing while they are working parang kanon. Diyati may nga move me dahiti kuma December DJ parental adang ti parental seminar nga more on emphasize mi kuma DJ dagiti pros and cons ti using the gadget. Panaka-expose dagi ubing ka dagiti computer. Kat han nga nag-materialize DJ schedule mi tatangan December. So we are planning no January. Kat agayab kami itsay doctor ti ice. Kasi may isang dietin, may isang naibagada. Kat di more on exposure da iti gadget.
the ice dati agsagrap. So we are planning to agayab committee speaker kada gito ikon ti Dr. ti ice. Di kailang as of now ti plano ti school. Nahihirapan ang mga estudyante namin sa secondary high school ngayon dahil una ay sa pag-budget nila ng kanilang oras. May concern sila on time management kaya hindi nila magawa at matapos ang kanilang academics, mga assignment. Another is the influence of technology. Yung sa mas marami ang oras nila sa pag-manipulate ng kanilang cellphone. Mahalaga yung presence ng magulang sa bahay. Pag may PTA meeting, ay they see to it na mag-attend sila ng meeting, guidance ng mga teachers doon sa school. Kasi sa school naman ay nagkakandak sila ng orientation for parents. Kasi the parents are considered stakeholders in school. As for me, my first child is also an ADHD, and I was only able to know that when I had to bring him to an institution for psychological evaluation. So I needed that a lot. And I think I'm experiencing it again with my third child. So history is repeating itself, and I do admit that parents now should admit the deficiencies of children so that they will be able to evaluate, and they will be able to understand the personalities and attitudes of their children. Otherwise, we will just be mishandling our children. As of now gamin, adoon dagiti rumor ngay ngakwan, dagiti special kids, different diagnosis, idi damo kat kasla ibain, maibain dagi nga ubing. Ngam as of now it's not I'm not advising. Encourage ko dagiti parents ko mga irwarda dagiti anak kit din, expose da no anya da kasi tunggal special kids kat or special children kat adangay dagiti certain nga paglaingan da when actually kasla ko madid say anak mi kat more on craft is muna adumat dagiti nararamidan na piman so nga tunggal parents ko makitaan tayo no anya di paglaingan dagi anak tayo expose tayo suda ti mabalin nga no naleng iso na ti music di enroll tayo iso na iti music and then no pangalan naleng iso na ti art then expose tayo di ay no naleng agluto kakasay hantay ko mga ibain kasi han nga kababain no adat special child mo time kit di nga expose mo those children have special abilities. And we're back. Tadta, nangagtayo ti panagbagbagaan niya ni Sir Ray about dito'y panag-adal, dagiti ubing pati kapanunutan da. Tas noan niya ti mabalin nga aramiden, dagito'y teachers. Inya, iso nga Sir Jones, anya ti mabalin nga maadal, dagito'y ubing tas dagito'y teachers. Dito'y inbagbagan ni Sir Ray. Ado-ado jay inbagan ni Sir Ray niya kat actually no amin kat mabalin maadal tayo. Para kanyak Ma'am Connie tiket ko nga i-highlight jay kat jay kuna na nga anus tayo. Para iti learning kun development dagitoy da ubibing nga adal. Hanlang nga dagitoy da teachers mo kat daytoy met ko ma parents, family and jay community. When karkarog-garod haan amin nga ubing kat agpapadain niya ti kapanunutan da ada dagijay na delayed ti kapanunutan da niya compared ijay chronological age da or agpaiso nga taon da tas adamot dagijay da do mga na lalaing damot kaysa jay age group da niya tapos adamot jay da duma nga average kat dagitoy gamin nga klase ti ubing kat naglalaok da ijay eskwelaan iso nga talaga nga kasapulan piman ti teachers ti anus nga mangsangsango kun dagitoy nga ubing iso nga encourage tayo niya ti parents kun community nga ma-involve dagitoy pa nag-eskwela da tapno ma-develop mo ti kapanunutan da. Iso nga tadta,
i-promote ko lang inya dagitoy services ditoy diwa adati testing tayo such as daytoy inaramid tayo field testing adamot mabalin mo't lang ditoy center tayo inya adamot lang ti referral system tayo basta umay kayo ditoy center tapno amumin no ay nati pangi-referan mi either psychologist, guidance counselor, or no sino man nga professional nga mabalin nga mangsango, dita concerns you. Kami nga mabirok dito'y IB39, abating building. Abay mi dito'y Epiphany Church, dito'y KM6, La Trinidad, Benguet. Open kami iti 9 to 6 p.m. Mondays to Saturdays. Okay? Sapay kumain nga, adati na adalyo, kakaro dagitoy teachers, subaybayan nyo mat. Inya para ti parents, community, kan sino pa nga kwanti agboy-boya, inya, subaybayan tayo dagitjay next nga series tayo, tapno mas malawlawagan tayo pay. Ditoy cognitive development, dagiti ubing. Okay, ulito lang din bagan ni Ma'am Connie, subaybayan tayo, day pay paumay nga next nga part daytoy series tayo. Kahit kung manin nga ibaga nga i-like tayo, daytoy nga video, i-share tayo, i-like and follow tayo daytoy nga page TPAC. Tapno, han tayo ma-miss jay paumay nga part daytoy nga series tayo, Ma'am Connie. Okay? So, salamat kanyayo amin, and goodbye. Thank you.